La regla de dos debilidades. Esta regla fue formulada por Nisowitz. Dos debilidades, que parecen ser defendibles, son atacadas alternativamente. El jugador que ataca utiliza su ventaja de espacio y mejores comunicaciones. Al mismo tiempo, el jugador que defiende no puede reagrupar sus piezas rápidamente y pierde la partida. Torre, B2. B7. Rey, D7. Torre Che, B1. Rey, C8. Rey, E2. Torre, E7. Rey, F3. Torre, E4. C4. Habiendo encadenado a las piezas negras a la defensa del B7, el blanco crea la segunda debilidad en el flanco de rey. C6. Torre, G1. Caballo, F7. H4. Che, captura, H4. Che, captura, F5. G5. Caballo, C4. Che, captura, F5. Torre, E7. Caballo, D8. Torre, G8. F4. Torre H8. F, captura, E3. F, captura, E3. Rey, D7. Torre, G2. Torre F8. Torre, captura, H4. Torre, G7. Torre H8. Rey, C7. Torre, G, C8. Torre, D7. Caballo, B3. Con idea de caballo 1 de 3, 5. A5. Caballo, C1. Torre, A8. Caballo, D3. B5. C, captura, B6, jaque. Rey, captura, B6. Caballo, C5. Torre, D6. A4. Torre, C8. Rey, G4. Con idea de rey F5, E5 1-0, Rubinstein menos Takak, Budapest, 1926. El peón de C6 es la única debilidad en el campo de las negras. Es fácilmente defendible, entonces un ataque directo sobre este peón apenas puede prometer alguna cosa tangible a las blancas. Para obtener chances ganadoras, las blancas necesitan crear otro objetivo para un ataque. Rey, G2. H5. C4. Fijando la segunda debilidad, el peón de H7. Rey, E5. H3. H5. F4, jaque. Rey, H4. Rey, G2. Con idea de caballo 1, F3 jaque menos. Rey, E6. Rey, G2. Torre, B7. Torre F8, jaque. Torre, G7. Torre H8. F6. H4. Torre, B7. Rey, F3.
Torre F7. Torre F8, jaque. Torre E7. Torre D8. Torre A7. Caballo C5, jaque. Rey E7. Torre C8. Alfil, captura C5. D, captura C5. XD6. Rey D7. Torre H8. Rey E6. Torre D8. Rey E7. Torre D6. Torre A6. G5. C5. F, captura E5. H, captura G5. Rey F7. Rey F4. Torre A4, jaque. Rey E5. Torre E4, mate. Rey G3. Rey E7. F3. Torre A3. Rey F4. Torre A4, jaque. Rey E5. Torre A3. Torre, captura C6. Torre, captura E3, jaque. Rey, captura D5. Torre D3, jaque. Rey E4. Torre C3. F4. Torre C1. Torre C7, jaque. Rey D8. Torre, captura H7. Torre, captura C5. Torre F7. 1 tu 0, Cotón menos Paman, Benice, 1950. Ninzowitz escribió que la regla de dos debilidades funciona incluso cuando la debilidad es simple. En este caso es necesario alternar diferentes formas de ataque, frontal, lateral y desde atrás. Esto compensa la ausencia de la segunda debilidad. Alfil F2. Torre F8. Torre F1. Torre F7. Torre H, captura E6. Torre, captura F2. Torre F8, jaque. Rey D7. Torre 1, E7, jaque. Rey D6. Torre, captura F8. Torre, captura F8. Torre, captura H7. Rey B7. Torre, captura F8. Torre, captura F8. Torre E7. H7, E7, H7. Torre H8. Rey F2. Rey C6. C4. Rey D6. Torre F7. A5. G5. A4. H4. B5. Rey G3. C5. Con idea de B4. Torre F6, jaque. Rey C7. Torre H6. XA, E7, H6, H8.
B4. C. Captura, B4. C. Captura, B4. A. Captura, B4. Torre, A8. Torre, captura, H7, jaque. Rey, B6. Torre F7. A3. Torre F1. A2. Torre, A1. Rey, B5. C6. Rey, captura, B4. H5. 1-0, Rubinstein-Elesnet, Budapest, 1922. La regla de las dos debilidades es a menudo asociado con jugar en ambos flancos. El rey del adversario puede ser una de esas debilidades. Caballo, E3. Con idea de caballo G4 con iniciativa. Dama, F6. Caballo, E4. Dama, captura, A1. Dama, captura, H6, jaque. Rey, G8. E5. Dama, C3. Alfil, captura, G6. F, captura, G6. Caballo, F6, jaque. Caballo, captura, F6. Dama, captura, E6, jaque. Rey, F8. Dama, captura, F6, jaque. Rey, G8. Torre, E4. Torre, captura, E5. Caballo, G, captura, E5. D, captura, E5. Alfil, captura, E6. Dama, captura, E1, jaque. Caballo, captura, E1. F, captura, E6. Dama, captura, E6, jaque. H5. Dama, D2. Rey, G8. A, captura, B5. A1, A8. A, captura, B5. Caballo, D1. XB5. Torre, A8. Torre, captura, A8. Torre, captura, A8. Caballo, C3. Dama, D7. E5. Caballo, A6. Caballo, C3. B4. Caballo, B5. Caballo, C7. Alfil, D3. Caballo, captura, B5. Alfil, captura, B5. Torre Che, D8. Alfil, C4. Caballo, F6. Dama, H6. Torre, A8. Torre, captura, A8. Torre, captura, A8. E5. Caballo, captura, D5. Caballo, E5. D, captura, E5. D6.
Alfil, captura, A8. E5. D, captura, E5. D6. Torre, captura, D6. Torre, captura, E5. Torre, D1, jaque. Rey, H2. Dama, F8. Dama, captura, E6, jaque. Caballo, captura, E4. Torre, A2. Con idea de torre a E2 jaque menos. Dama, F8. Dama, G5. Dama, G7. Torre, A7. Torre, C7. Alfil, A6. Torre, B8. E5. D, captura, E5. D6. Torre, D7. Caballo, captura, E5. Caballo, E8. Torre, captura, B7. Torre, C, captura, B7. Alfil, captura, B7. Torre, captura, B7. Dama, D8. Dama, F8. Torre, A1. Caballo, C7. Dama, D7. Dama, B8. Dama, captura, D6. C4. B, captura, C4. B3. Torre, B1. B2. Dama, C5. Torre, B3. Dama, D4. Dama, B4. Caballo, E5. Torre, C3. Dama, F4. F5. Captura, F6. Caballo, captura, D5. F7, jaque. 1-0, Anand-Kamsky, Linares, 1995. El ataque sobre ambos flancos puede desarrollarse lentamente, pero a veces sigue un golpe posicional. B4. XC8. Alfil, captura, B4. Dama, captura, C8. Torre, captura, C8. Torre, captura, C8, jaque. Alfil, F8. Torre, captura, F8, mate. Alfil, F8. Dama, C6. Torre, D7. G3. Dama, D6. Dama, C4. Dama, E7. Caballo, E5. Torre, D6. Alfil, G6. Dama, B8. B6. Caballo, E5. Con idea de caballo, F7. Torre Che, D8. Alfil, G6. Alfil, B7. Dama, C4.
F, captura, E6. Dama, E4. Alfil, captura, B4. Dama, H4, jaque. Rey, G8. Dama, H7, jaque. Rey, F8. Dama, H8, jaque. Rey, E7. Dama, captura, E7, jaque. Rey, E8. Dama, G8, jaque. Alfil, F8. Dama, captura, E6, jaque. Rey, E7. Dama, captura, E6, mate. Dama, E5. Caballo, captura, F7, jaque. Torre, captura, F7. Alfil, captura, F7. Dama, F5. Torre chefe, D1. Torre, captura, D1, jaque. Torre, captura, D1. Dama, captura, F7. Dama, captura, C8. Rey, H7. Dama, captura, A6. Dama, F3. Dama, D3, jaque. 1-0, Alekhine menos Rubinstein, Carlisbad, 1923. El flanco de dama de las blancas es débil. Para crear otra debilidad en el campo de las blancas, las negras avanzan sus peones del flanco de rey. Alfil, F5. 4, B1, B8. Torre, C1. Torre, B8. Caballo, D1. H5. Torre, C3. A4. Caballo, captura, A4. Torre, A8. Caballo, B2. Torre, captura, A2. Torre, B3. G5. Torre, A3. Torre, B8. Caballo, captura, A4. Torre, A8. Caballo, D1. G5. Caballo, E3. Alfil, D7. Rey, E2. F5. F4. Rey, F7. F, captura, E5. Rey, E6. Rey, D2. F4. She, captura, F4. She, captura, F4. Era mejor. Caballo, C2. Rey, F7. Caballo, E1. Rey, F6. Torre, C2. Torre, B8. Rey, C3. Torre, B1. Torre, E2. Torre, C1, jaque. Caballo, C2. Alfil, F5. Caballo, D1. Rey,
F7. Caballo, F2. Torre, G8. Rey, E2. Torre, captura, E2. Torre, C1. Alfil, F5. A3. H4. Torre F1. Rey, F6. Rey, D1. H3. Rey, E2. H2. Torre, A1. Alfil, D3, jaque. Rey, captura, D3. Torre, captura, F2. Rey, E4. Rey, E5. Torre, B1. Torre, E2, jaque. Rey, D3. Torre, E3, jaque. 0-1, Jacobsen-Ninsowitsch, Copenhagen, 1923. A veces ocurre que el objetivo de las acciones de un lado del tablero es crear condiciones favorables para el ataque en el otro flanco. H4. Caballo, captura, G3. H, captura, G3. Torre, D2. A5. XC5. Alfil, F1. A, captura, B4. Torre, B2. C5. B5. Alfil, captura, H3. She, captura, H3. Dama, captura, H3, jaque. Rey, G1. D5. 0-1, Seifert-Ninsowitsch, Leipzig, 1926.